3, go. King Dushyanta, this man has committed an unforgivable crime. Anong sound dito? Wait lang ha. Wait. Dali. This man has committed an unforgivable crime. Bakit yun may ganyan? King Dushyanta. Oh, listen! Oh, listen! Nagkabi na talaga. Oh, yung This man has committed an unforgivable crime. And what did this man do? Game. Oh, sige, ako na. Go. 1, 2, ikaw ulitin mo. 1, 2, 3. Yan naman kasi ang tatawa. Precious Love, po. wala na naman, Oy. di ba? Di ba? Puta, di man yan lapit at tigapitit mo. Dali na. Askinan niya. Ayan na. 1, 2, 3, go. King Dushyanta, this Ay, man ulit has... pala ulit. 1, 2, 3. Hindi ko man na yung ano kasi man. 1, 2, 3, go. Wait, di pa na. 1. Ilibukong Ay, naku. Kaya wag magulo. Hello. King Dushyanta. Oh, Yun. explain. Sige, 1. Explain how you 2. got here. 1, 2, Three. puta. Okay na. 1, 2, 3, go. King Dushyanta, this man has committed... Grabe kita. Puro mo lang. Wait. Play. Ano ba yan? Ang daming tawa. Yan. Puta kasi to. King Dushyanta, this man has committed... Wait. Kera. Wala tatawa. Pakinggan nyo. Pigil din pag may tayo. Simula na sa tawa. Ay, Huwag na dyan na. Huwag itatawa. Ay. King Dushyanta, this man has committed... Bilis. Mag-6. 1, 10 minutes